نے سمجھا چھوڑے آئے اپنی بیوی نو وقت دے بچیاں نو وقت دے اللہ نو وقت دے رب دی ابا عبادت دے اندر بھی وقت لگا لیکن اپنی جان نو بھی وقت دے سکون بھی کر آرام بھی کر اور اپنی بیوی نو وقت دے بچیاں نو وقت دے اور اس دے نال نال رب نو بھی وقت دے نماز واسطے روزے واسطے جڑے فرائض نے انہوں بھی سر انجام دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکے ہے ٹوکے آئے بخاری پاک دی روایت بخاری پاک دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید دا خطبہ دے رہے نے حضرت جابر فرمان دے نے میں نبی پاک دے نالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان اور بغیر اقامتوں جماعت کرائیے 2 رکعت جماعت کراون تو بعد سلام پھیرے آئے میرے پیغمبر منبر تے آئے میرے پیغمبر نے بڑا جاندار عید دا خطبہ ارشاد فرمایا حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک نے تقوی طہارت دی اہمیت نو بیان کیتا اے میرے صحابہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ایمان دے اوپر بڑا جید تے بڑا مضبوط تے بڑا علمی واز میرے پیغمبر نے فرمایا اور آپ نے آواز فرماون تو بعد منبر تو نیچے اترے نے عورتاں دی طرف گئے نے عورتاں پردے اندر بیٹھیاں نے میرے پیغمبر نے عورتاں نو آواز کیتا عورتاں نو نصیحت کیتی ہے اور میرے پیغمبر نے آخر اندر فرمایا اے بی بیو زیادہ تو زیادہ صدقہ کریا کرو زیادہ تو زیادہ خیرات کریا کرو ایک عورت اٹھ پئیے سونے محبوب جی وجہ کیے خاص کر صدقے دا حکم سانو دے رہے ہو وجہ کیے آپ نے فرمایا جہنم دے اندر اکثر عورتاں دا ایندھن عورتاں دے نال اس جہنم نو بڑکایا جائے گا بہت زیادہ کثرت دے نال عورتاں جہنم اندر جان گیاں ایک عورت عرض کر دیے محبوب جی وجہ کیے عورتاں کیوں جان گیاں جہنم اندر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ انہاں عورتاں دے اوپر سب نالوں زیادہ بڑی کمی جیڑی ہے اس زبان دے اوپر ناشکری بڑی ہے خامد دیاں ناشکریاں کر دیاں نے اے خامد دی ناشکری کر کے خامد دا دل دکان دیاں نے اور خامدان دیاں نافرمانیاں بڑیاں کر دیاں نے اے ناشکریاں عورتاں میں جدوں دی تیرے گھر اندر آئیاں میں تے کدی سوکھی نہیں ویکھیا یعنی ہر ویلے زبان تے ناشکری جدوں دی آئیاں تیرے گھر اندر سکھ نہیں ویکھیا دکھ ہی دکھ نے گھیر لیا ہے اے میری ماں خدا را اللہ دی رضا سمجھ کے نا اے ناشکری زبان تو ختم کر دے اللہ دا شکر ادا کرنا شروع کر دے تھوڑی جی کمی پیشی ہو گئی ہے پورا سال کاروبار ٹھیک جا رہے ہیں گھر دے اندر راشن پانی سب کچھ ٹھیک ہے سال دے اندر ایک ہفتہ کوئی ماڑا آ گیا ہے تے بس اس عورت نے سر تے باں دھر لینی اس عورت نے چیخنا شروع کر دینا چلانا شروع کر دینا ہائے ہائے اس گھر دے اندر میں سکون کدی ویکھے کوئی نہیں ساری زندگی میں اینج ہی گزاراں گی میں جدوں دی تیرے نکاح اندر آئی نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جہنم اندر اکثریت ویکھیے تے عورتاں دی اور وجہ کیے گناہ کیے عورتاں دا آپ نے فرمایا خامداں دیاں نا فرمانیاں کر دیاں نے اور زبان تے انہاں دے بڑی نا شکریے خامد دے معاملے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انتہا کر دیتی ہے اے جڑی روایت مسند احمد دی سنا لگا ذرا توجہ نہ سننا اے میری ماں بہن پردے اندر سن رہی ہے یا جس مقام تے بھی بیٹھ کے اے میری زبان چو نبی پاک دا فرمان سنے ذرا توجہ دے نال دل لگا کے سننا سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ دی پپو جان نبی پاک دے کول حاضر ہو کے کسے معاملے دے اندر کوئی عرض کر دیاں نے جس وقت اس معاملے تو فری ہوندیاں نے فارغ ہوندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے
हुसैन बिन मोहसन दी पुप्पो जान बतला तेरी शादी हुई है या नहीं हुई। अर्ज कर दिया ने महबूब जी मेरी शादी हुई है। आपने फरमाया दस फिर तेरा खामद दे नाल कैसा मुआमला है, खामद दे हुकूक दे मामले अंदर कैसी जिंदगी गुजर रही है। ए औरत बोल के अर्ज कर दिए महबूब जी हर हद तक मैं अपने खामद दी इताअत दे हुकूक अदा करनिया, लेकिन जिस वक्त मैं बेबस हो जावा बेबस हो जावा उस वक्त शायद मेरे को कोई गफलत हो जाए, वरना मैं पूरे दे पूरे हुकूक अदा कर रही हूं। मेरे पैगंबर ने जान लगी है आखिरी बात फरमाई है। आपने फरमाया है ए बीबी कन खोल के सुन ले, ए तेरा खामद तेरे वास्ते जन्नत है, ए तेरा खामद तेरे वास्ते जहन्नम है। तेरे वास्ते जन्नत है तेरे वास्ते जहन्नम है। अगर खामद दी इताअत करेगी जन्नत जाएगी, खामद दी नाफरमानी करेगी जहन्नम जाएगी। खामद सबब जन्नत दा खामद सबब जहन्नम दा। अगर इताअत करेगी मैं अक्सर क्या करना कि अल्लाह पाक ने मर्द नो जन्नत दा बुनियादी मेन मौका एक अता कीता है। जदों बच्चा जवान होने लगता है पता लगता है कि माँ बाप दे कदमां थल्ले ही जन्नत है, मैं इन्हां दे कदम पकड़ ला, इन्हां नूं रुवावां ना रुसावां ना। अल्लाह पाक ने एक मौका दिता है मर्द नूं जवान नूं। जदों औरत दी वारी आई औरत नूं बुनियादी तौर ते दो मौके दिते ने नबी पाक ने, रब दे कुरान ने। जन्नत जान दे दो मौके ने। पहला मौका किहड़ा है जदों अपने बाप दे घर अंदर होंदी है माँ बाप दी खिदमत करे ते नबी पाक ने फरमाया जन्नत है। जदों निकाह हो जाए रुखसती हो जाए खामद दे वेड़े अंदर आ जाए नबी पाक ने फरमाया खामद दी खिदमत करे फिर भी जन्नत है। दो दो मौके औरत वास्ते जन्नत दे अंदर जान दा सबब और जरिया है। ऐ मेरी बहना अपने खामद दी इज्जत कर, अपने खामद दी इज्जत कर। माँ जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत जामिअ तिरमिज़ी अंदर है फरमादियां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु दी जुबान दे अंदरों मैं हदीस सुनी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ी औरत इस हालत दे अंदर फौत हो जाए ओदा खामद ओदे ते राजी है, या खामद कह दे मैं अपनी बीवी ते बड़ा खुश हां, मैं अपनी बीवी ते बड़ा राजी हां। मेरे पैगंबर ने फरमाया उस औरत वास्ते रब दी जन्नत नु अल्लाह वाजिब कर देंदे ने। जिस औरत जिस बीवी ते ओदा खामद राजी है या ये लफ्ज कह दे खामद कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी ने बड़ी खिदमत की है, मैं इहदे ते राजी हां, खुश हां, राजी हां, बिल्कुल दिलों खुश हां। मेरे पैगंबर ने फरमाया खामद दी रजा दे अंदर अल्लाह पाक ने इस औरत नू खामद दी रजा दे बदले अंदर अपनी जन्नत दा दाखला अता कर दिता है। खामद दी इज्जत खामद दा एहतराम और बीवी दा हक जेड़ा है बीवी नू दिता जाए। और पंजवा हक है पंजवा हक है पंजवा हक है तीसरा हक है इज़ा नहीं देनी। और पंजवा हक केड़ा है शौहर दे जेड़े रिश्तेदार ने अजीज़ो अकारब बीवी ते हक है शौहर दे अजीज़ो अकारब रिश्तेदारां दा अदब कीता जाए। किहड़े ने अजीज़ व अकारब सब नालों खास रिश्ता है मां ते बाप दा। मां ते बाप एक शौहर है ओदी बीवी है ओदी बीवी ते लाजम है अपने खामद दे मां बाप दा अदब करे एहतराम करे। और किन्ना को एहतराम करना है किन्ना को एहतराम करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त बेटा जवान होया है इस्माइल दा निकाह कर दिता है। इस्माइल दी शादी करके ते इन्हां नू छोड़ करके चले गए ने। ये अपने घर अंदर जिंदगी बसर कर रहे ने। बड़ा अरसा गुजर गया बड़ा वक्त गुजर गया। कुछ वक्त कुछ अरसे तो बाद वापस आए आके दरवाजा खड़काया
آیا تے پوچھے گھر اندر کوئی ہے وے؟ ایک عورت آئی ہے، دروازے تے آئی ہے، دروازہ کھولے آئے، آ کے پوچھیا جی بزرگوں کیویں آئے ہو؟ فرمایا بیٹا اے اسماعیل دا گھر ہے۔ جی بزرگوں اسماعیل دا گھر ہے۔ فرمایا کہ اسماعیل دے نال ملاقات کرن واسطے آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کیتے وے بابا جی او تے شکار اندر روز جاندے نے، صبح تو جاندے شام نو گھر اندر اندھیرے دے وقت لوٹ دے نے، او تے گھر اندر کوئی نے۔ اچھا بیٹی اگر آن تے انہاں نو میرا سلام پیش کرنا اور انہاں نو کہہ دینا تیرے گھر دی چنگاڑ دی کوئی سدھی نہیں لگ رہے، گھر دی چنگاڑ ٹیڈی ٹیڈی لگ رہی ہے اور اینو چینج کر دینا۔ لیکن بیٹی دس کیسا گزارا تیرا اسماعیل دے نال ہو رہا ہے؟ بس اینی گل کرن دی دیر سی انہیں اپنے دکھاں دی پنڈ کول چڈی ہے۔ اے بزرگو اسماعیل دے نکاح اندر جدوں دی آئیاں میں تے سکھ نہیں ویکھیا دکھی وینیاں۔ صبح تو چلے جاندے نے شکار کرن واسطے، ہر روز ساڈے گھر دے اندر گوشت پکدا ہے شکار دا، کدی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں پکے۔ میں جدوں دی اس گھر اندر آئیاں دکھیاں دکھیاں دکھیاں، ہر روز اپنے شکار تے نکل جاندے نے۔ اتنی بات کیتی ہے، سلام پیش کیتا ہے، جناب ابراہیم چلے گئے نے۔ اس بہو نے نہیں پہچانیا کہ اے میرے خاوند دا باپ ہے، اے جڑا میرا سسر لگدا ہے رشتے اندر۔ جدوں واپس چلے گئے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے نے، آ کے پوچھیا اے میری گھر والی ہے گھر اندر کوئی آیا سی؟ جی اسماعیل علیہ السلام جی انج کر کے سفید داڑھی والے بزرگ سن، سفید داڑھی والے بزرگ سن تے سفید کپڑا تن تے لیپ کیتا ہویا پہنیا ہویا۔ اچھا دس او کی کہندے سن؟ او کہندے سن جدو اسماعیل آئے تے میرا سلام کہنا، میرا اسماعیل آئے تے میرا سلام پیش کرنا۔ گھر آئے تے پوچھ دے ایتھے ہستی کوئی آئی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام آئے تے آندیاں سار کی کہندے نے، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی، گھر آئے پوچھ دے ایتے ہستی کوئی آئی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے۔ اچھا میری گھر والی ہے، او بزرگ جڑے آئے سن ہور کی آندے سن؟ مینوں سلام پیش کیتا، وعلیکم السلام، ہور کوئی گل کہہ گئے نے؟ ہاں ہاں میرے سر دے تاج اسماعیل جی، او کہہ گئے سن اے گھر دی جڑی چنگاٹ ہے اے ٹیڈی ہے۔ میں تے سمجھ نہیں آ کہ گھر دا دروازہ کوئی قبضے ٹوٹے ہوئے نے، شاید اے دے بارے کہہ کے گئے نے دروازہ بدل لے، تے پتہ کی آندے نے؟ گھر دی جو چگاٹ تیری زنگ اولودیا، گھر دی چنگاٹ تیری زنگ اولودیا، پیغمبران دا شیوا نہیں گھر موجود آ، آئندہ میں آواں دسے نائی۔ وہ کہہ گئے سن کہ اپنے گھر دی چنگاٹ بدل، تے اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ والیے چک اپنا سامان، پھر طلاق طلاق طلاق۔ وہ جڑی چنگاٹ ٹیڈی سی نا وہ تو سے نا، وہ تیرا سسر گھر اندر آیا تو دا ادب نہ کیتا، سسر تیرا گھر اندر آیا تو حیا نہ کیتا، او تیرا سسر میرا باپ میری جنت او میرا سب کچھ میری دنیا میری آخرت میرے گھر دے اندر اتنے عرصے تو بعد ملن واسطے آئے نے، او تو کتے پانی دا گھوٹی پوچھ لیندی، او تو نہ شکریہ کر دی رہی ہے میرے گلے تے شکوے کر دی رہی ہے، او جا پھر تینوں میں طلاق دے چڈیے۔ اسے وقت اسماعیل نے طلاق دے دیتی۔ کیوں طلاق دیتی ہے؟ کہ اس عورت نے میرے باپ دا حیا نہیں کیتا، اور جیڑی عورت اپنے خامد دے عزیز و
अकरब रिश्तेदारां दा हया ना करे, इज्जत ना करे। याद रखना दीन इस्लाम फिर यही रस्ता उन्हां नूं देंदा है। इस वास्ते मेरी माओ मेरी बहनों अपने खावत दे रिश्तेदारां दा ख्याल कर और खावत दे ऊपर लाजम हक है कि अपनी बीवी दे रिश्तेदार अपना ससुर अपने ससुरालिया रिश्तेदार दी इज्जत और एहतराम करे। ये हक है, लाजमी हक है। और आखिरी हक जड़ा औरत दे ऊपर हक है कि बगैर शरी उज़र तो तलाक दा मुतालबा ना करे। बगैर शरी उज़र होए ते तलाक दा मुतालबा कर सकता है, कर सकती है। लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शरी उज़र नहीं, मुस्नद अहमद दी रवायत है, मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ी बगैर किसी शरी उज़र तो खावत दे कोलों तलाक दा मुतालबा करती है, सिर्फ इन्ना कहती है मैं तेरे को तलाक लैनी है, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह पाक जन्नत दी खुशबू उस औरत ते उंज ही हराम कर देंदे। जन्नत दी खुशबू 500 साल दी मुसाफत ते असी होवांगे, अजे जन्नत तो दूर 500 साल फिर मुसाफत एदी होएगी, उतो जन्नत दी खुशबू आ जाएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसी औरत ते जन्नत दी खुशबू हराम है। इस वास्ते जज्बात दे अंदर ना आया करो। रिश्ते टुट जाते ने जदों औरत जज्बात अंदर आउंदी है, रिश्ते टुट जाते ने जदों खावत जज्बात दे अंदर आउंदा है। अगर कोई भी मसला हो जाए, कमी पेशी हो जाए, जरा ठंडे भाव ना सोच मशवरा कर, वक़्त ला, वक़्त दे, वक़्त लै। और वक़्त तो बाद अगर घर दे अंदर कोई शक शुक दा मामला बीवी दे बारे पै जाए तो जल्दबाजी ना करेया कर। तलाक आखिरी हल हुंदा है, जदों कोई गुजारा ना हो रहा होए फिर तलाक दा हल है। तलाका जुबान दे ऊपर लफ्ज कर दिओ तलाक तलाक तलाक, तेरे लफ्ज़े तलाक दे नाल दो खानदान उजड़ जाणगे, हमेशा वास्ते दुश्मनियां पै जाणगियां। इस वास्ते जुबान ते तलाक दा लफ्ज हर वेले नौजवानों जज्बात अंदर लियाउण वालिओ। असल दे अंदर साडे ना मैं ना भी हर लड़ाई अंदर, हर झगड़े अंदर, हर घर के अंदर, हर मस्जिद अंदर, मदरसे अंदर, बल्कि पूरे मुल्क अंदर रौला ये वे जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गए। वेख्या ना लाहौर जड़ा वाकया होया परसों चौथ अछरा दे अंदर, और औरत ने लिबास पहनिया सीगा, इन्ने जज्बाती लोग हो गए, इन्ने जज्बाती लोग हो गए। अगर कोई रस्ते दे अंदर वो जड़े हजरत साहब आए सन वो ना आउंदे ते उस औरत दा मैं ना कचूंबर कर देना सी, बोटी कर देनी सी। वजह की सी कि उन्हें जिस्म ते कुरान दियां ऐतां लिख के ते कपड़े पाए ने, हालांकि नहीं सी पाए। वो अरबी लिखी हुई सी, लेकिन कुरान दी ऐत कोई नहीं सी लिखी हुई। मैं खुद पढ़िया, लिबास अच्छी तरह मुतालिया किया, उहदे उत्ते कुरान की ऐत नहीं सिर्फ अरबी लिखी हुई सी। लोगों ने समझिया कि कुरान लेके पाया है। ओ लोग कुरान दे अंदर 700 मरतबा आया है, 700 मरतबा आया है नमाज दा हुक्म, नमाज पढ़ो। जड़ा 700 मरतबा कुरान दे हुक्म दा इनकार करे, ओ सुन के कुरान दी गुस्ताखी ते उन्होंने कतल करन तुर पे। पहले तो कतल करना अपने आप नो, अपने अंदर नो कतल कर। जो तू कुरान दी हर आयत दे खिलाफ चले, नबी पाक दे हर फरमान दे खिलाफ चले और नारा ला दे कि मैं कुरान तो जान कुर्बान हो, तू कुरान तो वक़्त नहीं कुर्बान कीता। मन लिया बिल्कुल उन्हें गलत कीता है। अगर अरबी सी तो ऐसे अल्फाज तो बचना चाहिए, क्योंकि अरबी के अंदर कुरान है ना, ऐसा लिबास है लिख के पाना किसी कोई वक़्त आएगा, किसी होर वक़्त के अंदर कोई साजिश ही कर सकते हैं। कुरानी आयत लिख के कपड़िया के ऊपर कोई ऐसा गिरोह मुसलमानों के अंदर कपड़े फरोख्त कर देता है। बचना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए कि जिस्म ते पाउन वाले कपड़े अरबी लफज कोई ना लिखिया होए, ठीक है, बचना चाहिए। असा ये हक अंदर नहीं, लेकिन इन्ने जज्बाती ना हो जाया करो। अगर होवे भी खुदा ना खास्ता मसला, कोई ऐसा मसला होवे भी, ठंडे भाव ना सोचिया करो। मसला ते पूछो क्या वाकया है वे ठीक है, इहदा कतल करना जायज है। जड़ा एक नमाज ना पढ़े, सालां दे साल गुजर गए, वो कहंदा मैं मार दियांगा, मैं कतल कर दियांगा। सब नालों पहले अपने अंदर नूं कतल कर, अपने अंदर नूं धोखा तू करे, 2 नंबरियां तू करे, लोगों दियां जमीनां प्रापर्टियां ते कब्जा करके तू बह जाए और तू उठ के कहे कि मैं इनू कतल कर देंगा, मैं इनू मार देंगा। क्यों मार देंगा?
کیونکہ نبی دا گستاخ ہے، تیرے کول دلیل کی ہے نبی دی گستاخی دی؟ یاد رکھنا، کسے نو مرتد کہنا، کسے نو کافر کہنا، کسے نو جنتی کہنا، کسے نو جنمی کہنا، میرے کول تواڈے کول کوئی ٹکٹاں تے کوئی اختیار نہیں جے ہے۔ ایویں پھڑ پھڑ کے ٹھپے لائی جانے ہیں دوزخی ہے، ایویں پھڑ کے ٹھپے لائی جانے تو کافر ہے، پھڑ کے ٹھپے لائی جانے۔ ہاں نبی دی حدیث تیرے کول موجود ہے، دلیل ہے، اس حدیث دی روشنی اندر کہہ سکنا ہے۔ اگر کوئی نبوت دا انکار کرے انہوں مرتد کہہ سکنا ہے، کیونکہ ساڈے کول دلیل موجود ہے۔ لیکن گل تے او کافرہ تے او بے ایمانہ گل تے کہی جائیں، او یہودیہ او سکھا گل تے کہی جائیں، نہیں دین اسلام شریعت تینوں اجازت نہیں دیندی۔ فرمایا ہن لباس اللہ، شوہر جیڑا ہے اپنی بیوی دا لباس ہے، اور بیوی جیڑی ہے اپنے شوہر دی لباس ہے۔ اس واسطے بیوی دے نال انسان دی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اور بیوی دی خامد دی برکت دی وجہ دے نال اللہ عزت محفوظ کر دیندا ہے۔ اور اے جڑی کر دے اندر چار دیواری دے اندر بیاہ کے لیا کے نکاح اندر عورت کر دے اندر رکھی ہے، اس عورت دی زندگی دے اندر نماز قرآن تو بعد، اس عورت دی زندگی دے اندر، اس بیوی دی زندگی اندر نماز قرآن تو بعد اگر کوئی ایس عورت دے دل نو سکون دین والی چیز ہے، او خاوند دی پاک تے سچی محبت ہے۔ اس واسطے اپنی بیوی نو محبت دیو، بیوی دے نال پیار کرو، اور خاوند دے دل نو قرآن تے نماز تو بعد اگر کوئی سکون تے اطمینان دین والی چیز ہے، او بیوی دا مٹھا بول بیوی گھر دے اندر عزت دے نال رہندی ہے، اس خاوند دے دل نو سکون پہنچدا ہے۔ کیویں حاجی صاحب بیوی نیک ہوئے تے بندہ گیت نہیں گاوندا اودے؟ بیوی نیک ہوئے چنگی ہوئے تے بندہ گیت گاوندا ہے اودے بھی اللہ پاک نے ماشاءاللہ ایسی دیتی ہے، میری زندگی اندر بلب ہی لگ گیا ہے، میری زندگی اندر مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی کی کرنا کی نہیں کرنا، لیکن اللہ نہ کرے کوئی کند ذہن تے کھر دماغ جی ٹکر جائے تے پھر اللہ ہی معافی ہے۔ ایسی بیوی جس بندے نو ٹکر گئی ہے اللہ ہی معافی ہے، اور جنہوں اللہ پاک نے نیک ساتھی عطا کیتا ہے نا، وہ دو نفل پڑھ کے رب دا شکر ضرور ادا کریا کرے، اللہ جی میرا ساتھی زندگی دا جڑا دیتا ہے نا، یہ ساتھی بڑا سونا ہے، اللہ دا شکر بھی ادا کریا کر، اس بیوی واسطے صحت دی دعا کریا کر، اور جس بیوی نو اللہ پاک نے ماشاءاللہ نیک صالح تے حقوق دی پابندی کرنے والا شوہر عطا کیتا ہے نا، اس بیوی نو چاہیے دو نفل پڑھ کے خامد دے حق اندر بھی دعا کریا کرے تے اللہ دا شکریہ بھی ادا کریا کرے، اور دعا کریا کرے کہ اللہ سونیا دنیا تے زندگی ساڈی ماشاءاللہ اے رشتے والی بڑی سونی لنگ گئی ہے، مالک سونیا ہن تو آسمان تے سانو قبول کر کے اللہ جاندی واری نا اپنے کول بلان تو پہلے اللہ بیت اللہ دی حاضری بھی نصیب فرما دے، اللہ مکہ تے مدینے دی حاضری بھی نصیب فرما دے، اور اے بھی حق ہے خامد دے اوپر، اے بھی حق ہے حاجی خادم صاحب اگر رب نے مال وافر عطا کیتا ہے نا تے بیوی دے نال شیخ صاحب کلے نہیں، بیوی دے نال زندگی دا ساتھی ہے بھی نال لے کے جاوے، ہاں کلیاں دی دل اندر خواہش نہ رکھے، کلیاں دی تڑپ نہ رکھے، بلکہ نہیں بیوی حیات ہے نا زندگی اندر تے بیوی نو نال لے کے جائے۔ اللہ سانو خود نو بھی اللہ اینی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے بیٹھے ہیں مالک سونے ہیں بیت اللہ دیاں بار حاضریاں نصیب فرما دے۔ آؤ ایک نواں کلام تواڈی پیشے خدمت کرنا ہے، نواں کلام پیشے خدمت کرنا ہے، ذرا محبت دا اظہار کرے اجے، بڑا کمال دا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ کڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا کڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا، ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا
जग वेखदा दूरों 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 चल के ते लोग बड़े आए ने दूरों दूरों चल बैतुल्ला दे अंदर ओ दूरों दूरों चल के ते लोग बड़े आए ने अल्लाह दियां रहमतां ने कीते होए साए ने अल्लाह दियां रहमतां ने कीते होए साए ने अल्लाह सानू भी बुला ले दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा ओ जिन्नों सारा जग वेखदा बैतुल्ला दे चौफेरे रज चक्कर लगावांगा बैतुल्ला दे चौफेरे रज 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 बैतुल्ला दे चौफेरे रज चक्कर लगावांगा मुकामे इब्राहिम ते मैं दो नफल अतावांगा सफा मरवा ते जाके मैं दौड़ लगावांगा नाले चुमागा मैं हजरे असवद प्यारा ते जिन्नों सारा जग जानदा आखिर दावाना बिल हम्द।